Hi guys, welcome again to my YouTube channel. So sorry kaayo nga murag dugay ta wala naka-upload kay busy sa trabaho. So karon mo ni among last part nga dito sa Malaysia. We are here now heading to the Petronas Towers. So nice kaayo ang place guys, and sus nang limbaut gyud akong balibo when I officially saw the building nga sige ra nako makita sa mga pictures or sa TV. So now naana gyud ko dire. A few moments later. So kani guys, amo ning gibook ang ticket ani sa Klook. So naa mi karon diri sa entrance, amo ning gipakita ang among ticket nga book. So before ka makasulod sa building, kinahanglan na i-checking kung unsay imong mga gipangdala sa sulod kay ug naay ibawal na dili pwede dalhon ibilin sa ubos. So here anime naghuwat na mi for our chance to go up. Kay daghan pud kaayong turista karon adlaw nga ni join na mo pod in going to the Petronas. So maghuwat lang sa tadiri until na anatay ato ng chance. So maghuwat lang ta sa lift nga maoy mo kuan na to padong pasaka sa tower. So kaning Petronas Towers guys, kani siya naani siya tag 88 floors per tower. Sa 21st ug sa 42nd floor mao ni siya na sky bridge in between nga mao ay nag-connect nilang duha. So pwede ka mo adto sa Pikas, pwede pud moari ka sa Pikas. So the Petronas Towers, that is also known as Petronas Twin Towers or equally known as KLCC Twin Towers. These are interlinked pair of 88-story super tall skyscrapers in Kuala Lumpur, Malaysia. Pero ato ning 1996 to 2004, it was the tallest building in the world until na-surpass nila ang Taipei 101 sa Taiwan. Now, karon after sa world surpassing after the original World Trade Center pod tower sa New York. For this, in year 2021, ang pinakataas na nga building is ang Dubai, which is the Burj Khalifa. Nice kaayo ang view guys from the 88th floor. Makita nimo dito sa ubos. Especially siguro kung medyo gabi-gabiin and nice good siguro kaayo ang lights nga makita nimo from above sa pinakaubos. So this one, naa na mi sa Sky Bridge, which is this is the link. This is the bridge nga nag-connect between the Tower 1 and the Tower 2. So tanawa guys, nice kaayo ang view from the top. Yeah, that is the falls there. Nice kay gabi na ito. At least dili kita kay siya ba. This is the Sky Bridge. So karon guys, minaog na mi from the 88th floor moadto mi sa ika-86th floor para makita ang how this building being constructed. So naa dito ang usa ka room nga how the building being constructed o mga must-see pod sa sulod sa Twin Towers. Level 86. Here you have about 15 minutes to spend. 15 minutes. Listen, you got our second observation deck, which is level 80. You're gonna spend more. Okay. So kaning ika-86th floor guys sa Twin Towers, mao ni siya ang observation deck. This puts the city and its skyscrapers, busy roads, and distant mountains on spectacular display.
The literal high point of the Petronas Twin Tower experience, the deck also allows for a closer look at the features of the towers themselves, highlighting the architectural blend of the postmodern with the Islamic, the sky-reaching spires that crown the buildings, and the gleaming exterior. This is located in Tower 2. The observation deck creates an immersive Petronas Twin Tower experience with interactive displays, sighting telescopes, and detailed models of the buildings. So diri na po dapita guys nga nice kaayo mo take og selfie. So this is kanang picturesque na nga area sulod sa Twin Tower. So tanang turista mo post gid diri dapita. Ang pinaka-background, ang pinakaubos nga makita nga building sa Malaysia, sa Kuala Lumpur. So that's the end of our 30 to 40 minutes tour sa Petronas Twin Towers. So karon na nami sa ground floor. Ang atbang pod ani nga building guys mao ang mall. Ilang gitawag og Soria Mall something. So maglibot-libot sa mi dire para makita sad namo ang pinaka facade gyud sa tower, sa Twin Tower, to take a photo of. So thank you for watching again guys, and see you again on the next one. Bye. Yeah, Petronas evening time. May pagka-plan.